افغانستان کے بارے میں بھی ہارون صاحب بات کر لیتے ہیں. یقینی طور پہ جس طرح سے ہم فلسطین کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، مگر امن کی جب بات آتی ہے تو ہم پڑوسی ملک افغانستان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی امن ہونا چاہیے. افغانستان کے اوپر میں بات کروں گی، مگر ہارون صاحب پاکستان سے جو امریکہ نے فوجی اڈوں کا مطالبہ کیا تھا اس معاملے کا کیا بنا؟ پھر افغانستان کی طرف چلتے ہیں. نہیں، وہ بالکل انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. اڈے دینے کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ امریکیوں کی خوش فہمی ہے. اور کسی چیز پہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہونا ہو یا اس پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. خود فوج کے اندر سے اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا، حکومت اس کی اجازت نہیں دے گی، اور اس پہ سیاسی جماعتیں اس کی اجازت نہیں دیں گی. اس پہ تو ایک ایسا طوفان اٹھے گا جس کی کوئی حد ہی نہیں. لہذا بالکل درست فیصلہ کیا ہے. بالکل اڈے نہیں ملیں گے انہیں ازبکستان میں مل سکتے ہیں، تاجکستان میں مل سکتے ہیں، یا عرب ملکوں میں ملیں گے جہاں سے 2000 کلومیٹر سے وہ پرواز کر کے آئیں گے. امریکہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے افغانستان. ٹھیک ہے، اب افغانستان کے بارے میں بھی ہارون صاحب دوبارہ سے ڈائیلاگ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں میں عید الفطر سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو کابل کے اندر اٹیک ہو رہا ہے. اس سے پہلے طالبات کے اسکول کے باہر کار بم دھماکہ ہوا، اس میں شہادتیں ہو گئیں. آج پھر کچھ وہاں پر معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں. ہارون صاحب افغانستان میں طالبان تو قبول نہیں کر رہے کہ ہم یہ سب نہیں کر رہے، تو پھر یہ سب کون کر رہا ہے؟ نہیں، طالبان ٹھیک کر رہے ہیں تو داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کیا ہے. طالبان کو تو اقتدار نظر آ رہا ہے، وہ کیوں کریں گے؟ انہوں نے تو سیز فائر کیا تھا، اور امریکیوں نے وعدہ کیا، ایک تاریخ دی وہاں سے جانے کی جس سے وہ مکر گئے. اور اب وہ ارد گرد اڈے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کارروائی کریں. کارروائی وہ کیا خاک کریں گے؟ 50% علاقے پہ تو ان کا قبضہ ہے، اور مزید 20% علاقے پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ کابل میں داخل نہیں ہو سکتے، بڑے شہروں میں حکومت نہیں بنا سکتے. میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کیا کہ افغانستان ایک لوز فیڈریشن ہے، کنفیڈریشن اور فیڈریشن کے درمیان. ہمیشہ اس وقت وہاں امن ہوا ہے جب مرکزی حکومت نے جو یعنی ایتھنک گروپس ہیں، تاجک ہیں جو بہت زیادہ مؤثر ہیں، متحرک ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ترکمان ہیں جو بہت جنگجو ہیں، اور ہزارہ ہیں جو بہت جنگجو ہیں. وہ جنگجو ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. طالبان کو بھی ادراک ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر آج الیکشن ہو، یہ ٹھیک ہے کہ جنگ انہوں نے لڑی ہے آزادی کی، امپیریلزم کے خلاف، دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے خلاف، سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف جنگ لڑی ہے. لیکن اگر الیکشن ہو تو 30-35% سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتے. افغانستان کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، ہمیشہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، لویا جرگا، لوگ اکٹھے ہوں، یا لوگ انہیں بٹھائیں. دوسرے ممالک اگر امن چاہتے ہیں یا وہ خود آپس میں مل کے بیٹھیں. کابل میں ایک حکومت اور طرح کی ہوتی ہے، قبائل اپنے معاملات میں آزاد ہوتے ہیں. دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا، وہ چیختا رہ گیا کہ بھائی یہاں ایک حکومت، متفقہ حکومت تشکیل دیں، ایک نگران حکومت تشکیل دیں. وہ دیے بغیر چلے گئے. اس کے نتیجے میں مدتوں خانہ جنگی ہوئی. امریکیوں نے بھی یہی کیا، طاقت سے دبانے کی کوشش کی. یہ چنگیز خان کا زمانہ نہیں ہے، یہ تیمور کا عہد نہیں ہے، یہ احمد شاہ ابدالی کا دور بھی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک میں کوئی ایک گروہ یا کوئی سپر پاور لوگوں کو کچل کے رکھ دے. اور کس طرح شرمندہ ہو کے آج وہ ناکام اور شکست خوردہ وہ واپس جا رہے ہیں. صحیح. ایک کنسنسس گورنمنٹ بنانی ہوگی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس میں پاکستان سے ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس کی امریکی وزیر خارجہ نے فون کیا ہے شاہ محمود کو، جی، ان سے مدد طلب کیا. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ انہیں یہ مشورہ دے کہ کنسنسس گورنمنٹ بنائیں، جس کے لیے جنرل باجوہ گئے، انہیں سمجھایا کہ بھائی ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا یہاں جو گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ داعش کری. اور داعش کو کس نے انسٹال کیا وہاں؟ ایوری باڈی نوز، امریکہ نے انسٹال کیا. داعش کر رہی ہے. دیکھیے 20-25 یہ بات ٹھیک ہے کہ جنگ طالبان نے لڑی ہے، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. ہارون صاحب طالبان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا 30-35% کا گراف نظر نہیں آ رہا، مگر اقتدار کی خواہش تو طالبان رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا مستحکم حکومت قائم ہوگی؟ ایک بریک سے واپس آئیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हारून साहब, अफगानिस्तान के अमन बारे हम बात कर रहे हैं। एक तो ये थोड़ा क्लियर करें कि नए और पुराने अफगानिस्तान में फ़र्क क्या था, और दूसरा ये कि अगर तालिबान हुकूमत में आ जाते हैं, अगर ये फ़र्ज कर ली जाए बात, तो इनकी हुकूमत कितनी मुस्तहकम हो सकती है? नहीं, हुकूमत में नहीं आ सकते। बड़े देखिए, हुकूमत होती है कैपिटल में, जब तक ना हो बड़े शहरों में हो, तो बड़े शहरों पे और कैपिटल पे वो कब्ज़ा नहीं कर सकते। वो 60 से 70-75% इलाके पे कब्ज़ा कर सकते हैं, उससे बदअमनी रहेगी। अशरफ गनी का तो कोई हक़ इक़्तिदार नहीं है। कोई 2 करोड़ 1.5-2 करोड़ वोटों में से 8 लाख तो उसको कुल वोट मिले, उसका क्या हक़ इक़्तिदार है? लेकिन एक मुल्क को चलाना होता है तो सभी लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। इसी को इमरानी मुआहिदा कहते हैं। इसके बगैर नहीं मुल्क चलते। यही अफगानिस्तान था जो ज़ाहिर शाह के दौर में पुरअमन था, और उसके बाद आज तक पुरअमन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी कोई ताकतवर फरीक उभरा, रूस की मदद से, अमेरिका की मदद से, या अपनी ताकत के बल बोते पर, जैसे तालिबान थे, जैसे उससे पहले मुजाहिदीन थे, तो अमन क्यों नहीं कायम हो सका? उस वक्त भी तालिबान कहते थे कि 95% इलाके पे हमारा कब्जा है, मगर फिर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ख़राब निकला। ताकत से नहीं दुनिया बदलती, दुनिया अमन कायम नहीं होता, हिकमत से और करीने से और लोगों के दिल जीतने से होता है। वो हलब से निकले मुसलमान, जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह को वहाँ से निकलना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जजिया वापस करो। वो लोग हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा इनसे हमने जजिया लिया था। अपने मातहत कमांडरों को कहा कि हम चूँकि पीछे हट रहे हैं जंग यरमूक के लिए, सब लोगों से जो जजिया लिया, वो जजिया क्या था? 2 दिनार मेरे ख्याल में होते थे, ये शायद इससे कुछ कम हो बेश, हर शहरी से, और उसको अमन की ज़मानत दी जाती थी, और उसे जंग में शरीक नहीं होने पड़ता था, तमाम उसके हुकूक गारंटी किए जाते थे। तो वो लोग हक्का बक्का रह गए। उसका नतीजा ये निकला कि जब यरमूक में शिकस्त हुई रोमियों को, तो शहरों ने खुले बाजुओं से, शहरियों ने उनका इस्तकबाल किया। यहूदी रोए, कहा कि आपसे पहले तो ऐसा अमन हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ था। इस तरह नहीं होता, महज ताकत के बल पर नहीं किया जा सकता। फिर देखिए, इसमें दुनिया के बहुत स्टेक हैं। इकबाल समझता था अफ़गानिस्तान की तस्वीराती अहमियत क्या है, इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, और ये क्या नताइज पैदा कर सकता है। दुनिया में कम लोग पैदा हुए हैं जो मुस्तकबिल में इस तरह झांक सकते हैं। इकबाल ने कहा था, आसिया यक पैकर आबो गिलस्त, मिल्लत अफ़गान दरी पैकर दिलस्त, अज कुशादे आसिया, अज फसादे आसिया। एशिया एक जिस्म है, अफ़गानिस्तान उसका दिल है। उसमें फसाद होगा तो सारे एशिया में फसाद होगा, और उसमें अमन आएगा तो सारे एशिया में अमन आएगा। चीन के स्टेक्स हैं। चीन ने अभी वस्ती एशियाई 5 रियासतों से मुज़ाकरात किए हैं, बी प्लान बनाया है अपना कि अगर कोई ख़राबी होती है तो क्या। इसके बाद पाकिस्तान को एतमाद में लिया है। रूसियों के स्टेक्स हैं। अगर सेंट्रल एशिया डिस्टर्ब होता है, सेंट्रल एशिया की रियासतों के स्टेक्स हैं, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ईरान के स्टेक्स हैं जिन्होंने 20,000 की फ़ौज तैयार की है, अपना जो सीरिया में लड़ते रहे हैं, उन्होंने उनकी वहाँ सरमायाकारी है कई बिलियन डॉलर की। पाकिस्तान जो है उसके लिए मसला है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होता तो पाकिस्तान में कैसे अमन होगा? वहाँ से महाजर चल पड़ेंगे। यूरोप के और एशिया के, अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लिहाजा कंसेंसस बिल्ड करने के सिवा कोई चारा नहीं है।